फास्ट मोटिवेशन आपन को स्वागत करुची। केबे केबे मनीष ना भांगी थाए ना बर्बाद होई थाए, बास केवल हारी जाए। केबे निज ठारू, केबे भाग्य ठारू, तो केबे निज लोकमानक ठारू। जीवनर सबुठारू बड़ प्रहार सेतेबेले पड़ी थाए जेतेबेले आमे काहाठारे आशा रखि थांती आउ सेठारे आमको निराश मिली थाए। मने रखंतु, मुह उपरे सीधा और सफा कहूथुआ मनीष कथा कटु निश्चित होता है, किंतु विश्वासघाती होई न थाए। भल व्यक्ति आम जीवन रे आसीबा भाग्यर कथा होता है, किंतु ताकू संभाली रखिबा योग्यता उपरे निर्भर करे। अधिकांश आमे सही लोक द्वारा निजर मजाक करिथांती जहाकू आमे दुर्बल समय रे निजर सब सत कहि दैथांती। दुनिया रे सबुठारे सुखी सेही माने जे एहा जानि सारिचंती कि अन्य ठारू कौनसी प्रकार आशा रखिबा बेकार। भाग्यशाली से होई नथांती जहाकू सब किछि भल मिली थाए। भाग्यशाली से होई थांती जहाकू किछि भी मिलू ताकू से भल करि नियंती। जदि कौनसी भूल कारणरू कालीर दिन व्यर्थ हो जाइछि तो ताकू मने पकाई आजिर दिन को व्यर्थ करंतु नहीं। मनीष को परखिबार क्षमता बढ़ांतु, नचेत धोखा खाइबा पई प्रस्तुत रुहंतु। दुनिया जेबे मुश्किल रे पकाई थाए तो परमात्मा हजारे रास्ता देखाई दै थांदी। एही दुनिया रे ईश्वरंको छड़ा आउ केही कहार नुहे। लक्षे संपर्क तुलाओ तथापि केही निजर नुहे। ब्रह्म किछि दिन रही थाए, तापरे आखिरे लुह छड़ा आउ किछि मिले नाही। विश्वास पत्थर को भी भगवान करिपारे ओ अविश्वास भगवान को तियारी मनीष को पत्थर हृदय करिपारे। दुनिया रे एमिति गोटिए मनीष जन्मी नाही जहार जीवन रे दुख आसी नाही। से दुनियारो सबुठारु धनी मनीष हेउ अबा सबुठारु गरीब मनीष हेउ। एपरिकी प्रभु श्रीराम और प्रभु श्रीकृष्ण को मध्य तांको जीवन काल रे बहुत दुखर सामना करिया को पड़िछि, किंतु कहंती जेउ नजर रे आपण ए दुनिया को देखिथांती सेपरि ही ए दुनिया आपण को देखाजिवो। एथिपाई सबु परिस्थिति रे खुशी रहिबा सिखंतु, काहेकि ना खुशी एक एमिति जिनिस जहा आपण को आशा और शक्ति दे थाए। आमे चाहिबा तो आम आत्मविश्वास और परिश्रम बल रे निज भाग्य निजे लेखि परिबा। जदि आमे आम भाग्य लेखिबा आसीब नाही तो परिस्थिति आम भाग्य लेखिदेबो। कहंती कि मिछ राण पकाइबारे किए कौन सतरे मरि जाउछि? हाँ, केही मरे नाही, किंतु कहार विश्वास निश्चय मरि जाए। व्यक्तिर वास्तविक शक्ति तार शरीर रे नुहे, तार विचार रे होई थाए। एही शंख केबे सामुद्रिक जीवर घर हेउथिला, पुणी समय आसिया परे एही जीव तार घर को त्याग करदेला, काहेकि ना तार आकार बढ़ुथला। एही परि हेउची मनीषर जीवन। प्रारंभ रे जेउ परिस्थिति आम सुरक्षा कवच होई थाए, समय आसिबा परे आमको ताकू छाड़िबाकू पड़ी थाए। आगकू बढ़िया पई पछर मुहूर्त को छाड़िबाकू पड़ी थाए। निजर अस्तित्व को बढ़ाइबा पई तो निजर सुरक्षित वातावरण को छाड़ी कठिन और आह्वान को सामना करंतु, तेबे विकास संभव हेबो। एहा केबे आपण भाबिछंती कि काहेकि अनंत कालरू माछ जालरे आसी फसुतिले? कारण हेउची जालर सहजता और सरलता। जदि शत्रु उपरे जटिल और क्रूर प्रहार करिबो तो से सतर्क होइजिवो अबा आक्रामक होइजिवो, किंतु जदि सरलता रे ताकू फसाइबो तो से अवश्य ही आपनक जालरे पड़िजिवो। प्रथमे धैर्य धरंतु, पुणी शत्रु को एही विश्वास करंतु कि से एक सुरक्षित वातावरण रे अछि। एपरिकी एही संसार रे एहा ठारू सुरक्षित स्थान आउ ता पई केउठी नाही। जदि शत्रु को थरे विश्वास होइगला कि तार सावधान हेबा मनरू हटिजिवो, से आपनक बसरे सही प्रकार आसीजिवो जेउ परि जाल को माछ आसी फसी जाइथाए। स्मरण रखंतु, योजना और धैर्यर सम्मिश्रण ही विजयश्री प्राप्त करिथाए। दीपर उद्देश्य होइथाए कि निज प्रकाश द्वारा आमर मार्ग प्रशस्त करिबा, किंतु निज उद्देश्यर पूर्ति पई दीपरे केवल तेल हेबा ही पर्याप्त नुहे। काहेकि ना जदि सलिता ओदा अछि तो दीप जलिब नाही। जदि पवनर बेग अधिक हेब तो दीप जली लिभिजिव। आउ जदि सूर्यर प्रकाश रे दीपर प्रयोग करने को चेष्टा करिवे तो कौन से लाभ हेब नाही।
ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଆମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତାର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ମନର ଦୃଢ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ଉଚିତ ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେବା ମଧ୍ୟ ସେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଜଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା ବି ନାହିଁ କି କାହାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ବୁନ୍ଦା ମିଶିଯିବ ତ ଏକ ନଦୀର ରୂପ ନେଇଯିବ, ଆଉ ନଦୀ ସାଗର ରୂପ ନେଇଯିବ ଓ ସାଗରରୁ ହିଁ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଗର ଯଦି ଚାହିଁବ ତ ତାର ଭୀଷଣ ଜଳ ବେଗରେ ସମସ୍ତ ସଂସାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନାଶ କରିଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକତାର ଶକ୍ତିକୁ କେବେ କମ୍ ଭାବିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜଳର ଅସଂଖ୍ୟ ବୁନ୍ଦା ଯଦି ଏକାଠି ମିଶିଯିବେ ତ ସାଗରର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଳୟ ଆଣିପାରେ। ଏତେ ସରଳ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଚକି। କି ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ୟ ପଥର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଗତି କରନ୍ତି କି ଗହମ ବେଶୀ ହୋଇ ଅଟା ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ହେଉ କି ଯୁଦ୍ଧ, ଏମିତି ସରଳ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଚକିର ଦୁଇ ପଥର ପରି ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ସମସ୍ୟା କେବେ କହିକରି ଆସେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ କେବେ ପଚାରି ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ। କେବେ ଯଦି ଏମିତି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ ତ ହଡ଼ବଡ଼ ହେବାରେ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଭାବି ବିଚାରି କରି ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ ହିଁ କାମ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଏମିତି ମାର୍ଗ ଖୋଜନ୍ତୁ କି ଯେଉଁଥିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ମିଳିଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗକୁ ବାଛି ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୁର୍ବଳତାର ଜ୍ଞାନ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହଯୋଗ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଧ୍ୱଜ ପରି ଯାହାକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରଶିର ସାହାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ପବନ ବେଗରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଲୋକ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଈର୍ଷା ହେଉନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ। ଯେଉଁପରି ଏହି ବଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷର ଚେର ମାଟିର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ହୋଇନଥାଏ। ଶତ୍ରୁର ଯଦି ଏପରି କିଛି ରହସ୍ୟ ଜଣାଥିବ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁର ସେହି କ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖବର ଏକତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମୟ ସାଥିରେ ନ ରହିବା ତ ସମୟ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ହୋଇଯାଏ। ବିଜୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ସମୟ ଆମ ସାଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବସାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ବସାରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀର ଛୁଆ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଗଲାଣି, ସେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସେହିପରି ଯଦି ଆମକୁ ବି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ତ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧାର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ଛାଡ଼ି ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅତୀତର ମୋହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ସଫଳତାର ମାର୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକୁଳି ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହୋଇଥାଏ, ଅଧର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେବେ ବିଜୟର ମାର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଏହି ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରମ ସାଧନା ଅଟେ। ଯଦି ଉଚିତ ପ୍ରକାରେ କରାଯାଏ ତ ମିଠା ଫଳ ଓ ପରମ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।